Morning, everybody. Now we are going to study 9B, and 9B will be the last lesson of the spring term. Okay, 9A and 9B are the units you're going to be responsible in the final exam. Okay, we won't study 9C, 9D, or unit 10. Okay, this is our last unit, 9B. Now let's start 9B. It's third conditional. Daha önce conditional'lardan iki tane gördük değil mi? Type 1 and Type 2. Şu anda Type 3'yi göreceğiz. Okay, our vocabulary is strong and weak adjectives. Grammar subject is conditionals type 3, third conditionals. Now, first, look at the photos and answer these questions. What kind of lives do you think the people in the photos have? What kind of lives do you think the people in the photos have? Let's look at the first photo. What kind of life does that person have? Where is he? He is on the plane. I think he is a businessman. Yes, he's a businessman. What kind of life does he have? What can you say? A comfortable life, busy life, relaxed life. What can you say? He has a busy life. Busy life. And also he has a comfortable because he is a rich man, I think. And I think this is business class on the plane. He's flying in the business class. And let's look at the second photo. What kind of life do these people have? They are musicians. What kind of life do they have? They have funny life, huh? They have fun. Their life is so funny. They enjoy their life, I think. They make music, and making music is fun. And what do you think about the photo 3? What kind of life do they have? They have stressful life. Yeah, stressful life. They do very important things. They save people's life. So their life is very stressful. Okay, what kind of life would you like to have? A life of a businessman, or a life of a musician, or a life of a doctor, or surgeon? Okay, which one would you like to have? I think the first one, huh? Because you are the students of economics,
You would like to be in the business of economics, or I like to I like to live regular. okay. So if I work with someone, Mhm. I want to choose a business because his life sometimes is so regular. Yes, yes, you're right. They have a regular life. They start in the Yes, morning and they finish in the evening. But here, their life is not regular. Very good, yes, Zeynep. You pointed a good thing. Yes, their life is stressful and they don't have a regular life. They can work anytime, at night, in the morning, afternoon, anytime. Okay, so musicians' life, they work at nights, they move other cities, so their life is not regular. Very good. Now, we're going to read a story, and Paulo made a decision. Uh, what decision did Paulo make? Okay, let's start reading. Do you ever wonder how your life would have been different? Do you ever wonder how your life could have been different? Evet, gördüğünüz gibi yeni third conditional'larımız bu şekilde could have been third conditional yapısında ifli cümle past perfect tense devam eden cümle would, could ve have verb 3 şeklinde. Hem okuyalım hem de bunun örneklerini görelim. Aslında ilk önce şu third conditional'ı okumak istiyorum buradan. Evet, gramer konumuz third conditional. First conditional nasıldı? İlk önce bir onları hatırlayalım mı? First conditional'ın yapısı nasıldı? If'li cümle hangi zamandı? First conditional. Hatırlamıyor musunuz? geçmiş zaman mıydı? Hayır. Bir hatırlayalım. Ben size bir I'd like to optimize. Okay. Oops. Yes. A whiteboard. I have a whiteboard here. Oh, very good. Now, let's remember conditionals. Okay, the first conditional, first, second, and third. First conditional, if plus simple present tense. Simple present tense. And after simple present tense,
will. The second conditional, if plus, yes, what tense? Simple, yes? Past, Yes. past mıydı? Past tense. Simple past tense. And after if, we use would. Okay, this is real. This is real. Real conditional. This is unreal. Unreal. Real at present. Real at present. Yani şimdiki gerçek durumları anlatıyoruz. Gerçek şartlı durumları anlatıyoruz. If you study hard, you will pass the exam. Çalışırsan geçeceksin. İyi çalışırsan sınavı geçeceksin. Gerçek bir durum. If you study hard, you will pass. If you study hard, you will pass. Unreal. Simple past tense. Unreal imaginary things. Okay. Birincisi gerçek durumları şartlı cümleleriydi. Olması ve şu andaki gerçek durumlardı. If you study hard, you will pass. Second conditional, simple past tense kullanıyorduk if cümlede ama geçmiş zaman değildi. Gerçek olmayan durumları bir simple past kullanarak anlatıyorduk. Örneğin, if I had some money, if I had enough money, I would buy that car. Param olsaydı alacaktım. Yani hayali bir durum, gerçek bir durum değildi. Third conditional nasıl bir şey? Okay. Önce bir yapısına bakalım. Ondan sonra anlamını açıklayacağım. Evet. First'te if'li cümle simple present'tı. Second'da if'li cümle simple past tense'ti. Third conditional'da if'li cümle past perfect tense. Past perfect tense. Ve devam eden cümle would have verb 3. Evet. Tekrar karşılaştırırsak first conditional simple present tense will, second conditional simple past tense would, third conditional if'li cümleden sonra past perfect tense would have devam eden would have verb 3. Evet, bu da mesela birinci de şu andaki gerçek olması mümkün olan şartlı durumları konuşmuştuk. Second conditional'da gerçek olmayan hayali durumlar ama şimdiki hayali durumlar ya da gelecekteki olabilecek olamayacak şeyleri konuşuyorum. Burada olabilecek, burada olamayacak. Unreal, imaginary. Past perfect tense ve would have verb 3, word third conditional'da unreal in the past. Yani geçmişte olması
ihtimali olmayan, yani o gün şu olmuş olsaydı bunu yapacaktım. O zaman böyle bir şey, şöyle bir şey olsaydı ben şu anda, ya da o anda, pardon, şu anda bir ilişkisi yok. Geçmiş zamandaki hayali durumları anlatıyoruz. Evet, şimdi bunun örneklerini okuma parçasından inceleyeceğiz ve daha sonra gramer bölümünü yapacağız. Bu kadar açıklamadan sonra geçebiliriz. Evet, not aldıysanız, gerçi kitapta açıklamaları var. Şimdi geçiyorum diğer reading kısmı. Okay. Do you ever wonder how life could have been different if you had chosen University A instead of University B? Evet, bakın burada third conditional var. İfli cümle past perfect tense. Yani if you had chosen, seçmiş olsaydın. Evet, geçmişteki o seçim anında o üniversiteyi seçmiş olsaydı, A üniversitesini instead of B üniversitesini seçmiş olsaydın, B yerine A'yı seçmiş olsaydın. Do you ever wonder how your life could have been? Hayatın nasıl farklı olmuş olurdu? Evet, seçmiş olsaydın A üniversitesine, hayatın nasıl olmuş olurdu? Or gone out. Seçmiş olsaydın ya da gone out one night instead of staying home. Evde kalma yerine dışarı çıkmış olsaydın. Would your life have changed some way? Birazcık hayatın değişir miydi? My friend Paula often tells a story about a big decision. My friend Paula often tells, arkadaşım Paula, büyük kararıyla ilgili bana bir hikaye anlatır. He was working for a big company and one day his boss asked him, hemen third conditional'lı bir soruyu sormuş, geçmişte sormuş. Patronu, büyük bir şirkette çalışıyorken patronu sordu. If he had considered moving to their new office in Singapore. Paula thought about it for a long time. On the other hand, yeni bir ofise taşınmayı teklif etmiş sanırım. Evet. Yani considered moving. Taşınmayı isteyip istemeyeceğini sormuş. Singapore. Paula thought about it for a long time. Uzun süre düşündü. On the other hand, he thought it would be an excellent opportunity. Onun mükemmel bir fırsat olabileceğini düşündü. But on the other hand, he liked his hometown. Ama diğer tarafta kendi memleketini seviyordu. And was very happy there. Evet, bir ikilemde değil mi? İşte yeni bir ofise taşınma teklif ediliyor. Başka bir yerde ve kendi memleketinde de kalmak istiyor. And he was very happy there.
He had lots of friends and family, didn't want him to leave either. Okay, his family didn't want him to leave either. So what did he do? He tossed a coin. Ha, tossed a coin. Evet, toss a coin ne demek? Coin'i biliyorsunuz bozuk para. Bozuk para yazı tura attı demek. Yani parayı havaya attı. It was hats. Yazı mı tura mı? Onu yazalım şuraya. Okay, let me write here. Toss a coin. Bozuk parayı havaya atıp işte yazı mı tura mı yapmak yani bu. Toss a coin. Hats or tails. Yazı mı tura mı demek. Hats işte o bozuk paradaki kafanın olduğu yer. Tura değil mi? Tura. Tails bu da o rakamın olduğu taraf oluyor. Heads or tails. Okay. Aha, evet. İkilemde kalmış değil mi? Yazı tura atmış. Nerede kaldık? If it was hats, tura gelirse he'd go. Gidecek. And if it was tails, yazı gelirse he'd stay in his town. Gitmeyecek yani evinde kalacak, şehrinde kalacak. He threw it up in the air. He threw it up in the air. Havaya attı. And caught it. Ve yakaladı. And closed his eyes for a second. Bir saniye gözlerini kapattı. And when he opened, gözlerini açtığında, he saw it was hats. He was moving to Asia. Okay. In Singapore, he met some people who had a great idea for a dating app. Dating app. Nedir dating app? For example, Facebook is a dating app. Yani arkadaş tanışıp anlaşabileceğiniz bir mecra oluyor. Evet. Facebook bunlardan bir tanesi. He met some people who had a great idea for a dating app. He met some people who had a great idea for a dating app. Evet, kişilerle tanıştı. Fikri olan, değil mi? Müthiş fikri olan kişiler. A dating app. Bir arkadaşlık aplikasyonu fikri olan. You probably know one. Muhtemelen biliyorsunuzdur diyor. Bir tanesine evet, Facebook gibi olanlar. And within 6 months, he had started a new business with them. Yani onlarla iş başladı. 6 ay içinde. Now he and his parents are very successful. Now he and his parents are very successful, and Paula travels all over the world for his business, including trips to his hometown sometimes. He also met his future wife on the map. He also met his future wife on the map. I asked
him one day if he ever regretted his decision. Evet. Hiç pişman olup olmadığını sordum. Ona sordum pişman olup olmadığını kararından. And he said, I think I'd stayed in my hometown. If I'd stayed in my hometown. Third conditional. Eğer memleketimde kalmış olsaydım. If I had stayed in my hometown. Memleketimde kalmış olsaydım. I might have been. Evet, third conditional'ın ikinci cümlesi past perfect. Yani memleketimde kalmış olsaydım. Devam eden cümle I'dan sonra would olabilir, could olabilir, might olabilir. Devamı have, word 3 olacak. Evet, memleketimde kalmış olsaydım I might have been happy. Mutlu olmuş olabilirdim. Evet, geçmişteki hayali durumları anlatıyoruz. Third conditional'la geçmişteki kararını hayali olarak cümleyi söylüyor. Eğer memleketimde kalmış olsaydım mutlu olmuş olabilirdim. It's a nice place and it's full of people I love. Evet, memleketiyle ilgili bahsetmiş. I'm glad that I made a decision to go. I'm glad that I made the decision to go. Memnunmuş değil mi? Verdiği karardan memnunmuş. Bir conditional cümle daha. If I hadn't moved to Singapore, Singapur'a taşınmamış olsaydım, if I hadn't moved to Singapore, so many brilliant things wouldn't have happened in my life. Singapur'a taşınmamış olsaydım, so many brilliant things. Evet, çok güzel şeyler, harika şeyler hayatımda olmayacaktı. Olmamış olacaktı. Evet. Singapur'a taşınmamış olsaydım hayatımda güzel şeyler olmamış olacaktı. And I thank my lucky coin every day. Evet. Benim şanslı coin, bozuk paramı yani yazı turamı ne iyi ki ya da ne şükür ki şükrediyorum diyor o tura gelmesine. And I thank my lucky coin every day. I will keep it with me. Bu bozuk parayı da hala sakladığını ifade etmiş. Okay, let's answer the questions now. I'm reading. What decision did Paula make? What decision did Paula make? Yes. What decision did he make? Kimse takip etmedi mi? Cevap verebilecek kimse yok mu? What decision did Paula make? Gitmek ya da kalmak ama İngilizcesini bulamadım. Okay. Patronunun teklifi neredeydi? His boss asked him if he'd consider moving to their new office in Singapore. Paula thought about it for a long time and
he tossed the coin, it was heads. He would go and, sorry. His decision, he made decision of, this is his decision. Moving to, he decided to go to Asia. He decided to move to Asia. He made his decision to go and to live in Singapore. Okay, the second question. Okay. Whether to work abroad or stay home. He decided to work abroad in Singapore. And next one. Why was it difficult decision to make? Why was it difficult? Yes? It was difficult because his friends and family he liked his hometown and he was very happy there. He had lots of friends and his family didn't want him to leave. Okay, it was difficult decision because he liked his hometown and he was very happy there. He had lots of friends and his family didn't want him to leave either. Okay. The second question. How did Paula decide whether to stay in his hometown? How did Paula decide? Yes, how did he decide? Nasıl karar verdi? Yes, how did he decide? He tossed a coin. He tossed a coin. He tossed a coin. Was Paula's move to Singapore a success? Was his move to Singapore a success? Singapur'a taşınması bir başarı oldu mu? Yes. Why? Evet, onu third He had conditional'larla started anlattı. Ne dedi? If I hadn't moved to Singapore, taşınmamış olsaydım Singapur'a, I wouldn't have had brilliant life mi demişti? O conditional cümleyi bulalım. Burada şurada. If I hadn't moved to Singapore, so many brilliant things wouldn't have happened in my life. Son Evet. cümleler. So many brilliant things wouldn't have happened. Güzel şeyler olmamış olacaktı ifadesi bunu anlatıyor bize. Yes. Does he feel he made the right decision? Does he feel he made the right decision? Does he feel he made the right decision? Doğru kararı verdiğini hissediyor mu? Yes. Yes. Why? He think
his lucky coin. Yes, he keep his lucky coin. He thinks coin made because okay, this is also wouldn't have happened if he hadn't gone. Gitmeseydi güzel şeyler olmamış olacaktı. Bir de ne yapıyor? He is happy about his decision and he keeps the lucky coin with him. He keeps the lucky coin. O uğur getiren, şans getiren bozuk parayı da saklaması doğru kararı verdiğinde bir işareti oluyor. Devamında ne var bakalım. How many decisions below have you made? Kitaptaki kısma bakalım. Yukarıda mı bu sorular? Şunlar. How many of the decisions below have you made? What happened? How did you make your decision? Evet, buradaki konularla ilgili kararlardan hangisini verdiniz? Örneğin, choose which subject to study at university. Üniversitede dalınızı seçmeyle ilgili. Buy a house flat. Ev satın almakla ilgili. Choose what pet to get. Evcil hayvan seçimi. Choose, change job. Save or spend your money. Move abroad for study, work. Buy a new computer or go on holiday. How many of the decisions below have you made? I think the first one. Which one? Which subject to study at university? I think you made this decision. Okay. Yes? The others? Have you ever met any of these subjects? Have you ever made decision about these subjects? Save or spend your money. Yes. Change job. Very important. Yes. Save or spend your money. Change job. Hmm? Change job. Change job. Buy a new computer or go on holiday is also a popular thing to make decision. Okay. Now kaç dakikamız kalmış? O bir dakikadan az kalmış. Aniden kapanmasın. Okay. Aradan sonra grammar, third condition ile ilgili grammar konusuyla alıştırmalarla devam ediyoruz. Okay, let's have a break now. Come back at 11 o'clock. See you at 11. See you, teacher. That's a break.